बहादुर जी साहब। শোনো। हाँ साहब। বাহাদুর, তোমার কোমরে তো দেখছি কুকুরিও রয়েছে, আবার বাঁশিও রয়েছে, আর বাক্সে দেখলাম নাম রুদ্র বাহাদুর তামাং। দেখে তো বেশ শান্তশিষ্টই মনে হয়, তার নামটা ওরকম ভয়ঙ্কর রুদ্র রেখেছো কেন? साहब ऐसा है कि हम कृष्ण जी का बहुत बड़ा भगत है। कृष्ण जी प्यार में बांसुरी बजाते थे और अत्याचार खत्म करने के लिए रुद्र रूप धारण करके हाथ में वो सुदर्शन चक्र चलाते थे। इसीलिए हमारी माँ ने हमारा नाम रुद्र बहादुर तमांग रखा है। अच्छा, তার মানে তুমি বাঁশিও বাজাও, আবার দরকার পড়লে রুদ্র মূর্তি ধারণ করে কুকুরিও চালাও। जी साहब। ঠিক আছে, ওই বাঁশিটা তুমি বাজাও, তবে ওই রুদ্রাষ্টটি বলে এখানে খুব একটা দরকার হবে না, আপাতত ওটা আমার কাছে জমা রাখো। मगर ये তাও না, ওটা আমি রাখি, তাও। लीजिए साहब। দরকার হলে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেবো, কেমন? जी साहब। বাহাদুর, কিছু খেয়েছো? কখন খাবে মা? এই তো সবে এলো। বুলামাসি, ও বুলামাসি। কি হলো পূজা রানী? তোমার রান্না হয়েছে? অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। চলো বাহাদুর। जी। তুমি কিন্তু এই ঝঞ্ঝাট না বাড়ালেই পারতে। শুনলে তো বৌমার কথাবার্তা। কি জানো, দিনকাল তো ভালো নয়। আমি আর আনন্দ সারাদিন প্রায় বাইরেই থাকি, বাড়িতে থাকো তোমরা কজন মেয়ে। তখন কোনো বিপদ আপদ ঘটলে ও থাকবে, আর সঙ্গেই এই দেখো বাবা। তবে বাহাদুরকে দেখলে কিন্তু খুব ভালো মানুষ বলে মনে হয় গো। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রশান্ত যখন এনেছে তখন খোঁজ খবর নিয়েই এনেছে। তবে একটা কথা, বাংলা কিন্তু একদম বোঝে না বলে মনে হচ্ছে। কালো জিরে ফুরিয়ে গেছে মা, এখন কে আনতে যাবে শুনি? आप बोलिए, हम लेकर आएगा। আর তোমাদেরও বলি হারিয়ে যাই বাপ, রান্না বসে সব তোমাদের মনে পড়বে। কালো জিরে নিয়ে অমুক নেই তমুক নেই, ভালো লাগে না। क्या लेके आने मेम साहब? हम लेकर आएगा। বাহাদুর। जी मेम साहब। আমার একটা কাজ করবে বাবা। जी। শোনো, তুমি দৌড়কে দৌড়কে দোকান जाएगा, हैं? जी। जाके बोलेगा 2 रुपया का कालो जीरे चाहिए, हैं? कालो ना, जीरे? टाका देता है। कालो जीरे। दौड़ के दौड़ कालो जीरे, हैं कालो जीरे। ए नाओ टाका नाओ, 2 टाका का। हाँ जी। 2 टाका का कालो जीरे। कालो जीरे। কালো জিরে, কালো জিরে, কালো জিরে, কালো জিরে। হিন্দির একবার ষষ্ঠী পুজো হয়ে যাচ্ছে, এখন দেখছি ওর জন্য আবার আমাকে হিন্দি শিখতে হবে। কালো জিরে, 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 কালো জিরে। माफ करो दादा, आप माफ करो। हिंदी हिंदी बोलते हुए चौकेन माता खाया है, देखते नहीं पाता है, धक्का मार के जाता है। कहाँ का मानुष है, कहाँ का? पहाड़ से आया है, कालिम्पोंग से आया है। बेटा सुचो, सक्का वाला छुई दिली, दे 50 টাকা दे। जी जी जी, মাছ 32 টাকা আটানা ব্যাগের মধ্যে আছে, সেটাও গেছে। সবজি 15 টাকা दे, मोट 50 টাকা दे। 50 টাকা? হ্যাঁ जी 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 बोलता है, সকালবেলা ছুঁয়ে দিল জি, ধাক্কা মারলো জি, সব ছড়িয়ে গেল জি। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কি ভেবেছো তোমার চেয়েও বাড়ি নিয়ে যাবো? ছোট সাত কোলাকার, দে 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 50 টাকা, 50 টাকা। देखो दादा, आदमी सब एक होता है। ये छोटा बड़ा ये सब तो हम लोगों ने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया। তুমি শালা আমাকে জ্ঞান देता है। देखो भाई, हमारा खून भी लाल है, आपका खून भी लाल है, हम सब बराबर है कि नहीं? কি রক্ত লাল হলে কি সব মানুষ এক হতে হয়? देखो दादा, हम कृष्ण जी का बहुत बड़ा भगत है। और कृष्ण जी बुद्ध जी का अवतार है कि नहीं? और बुद्ध जी ने कहा है कि देश चाहे जितना भी बड़ा हो, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, और उसमें जितने भी किस्म के लोग रहते हो, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। फिर आप और हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? वाह 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 পাহাড়ি ভাই, তুমি ঠিক বলেছো। আমার মতন মূর্খ মানুষের মনের সংকীর্ণতার জন্য আজ দেশে দেশে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে। এই জন্য আমরা আলাদা হতে চাইছি। কেউ চাইছি পাঞ্জাব, কেউ চাইছি বাংলা, কেউ চাইছি গোর্খাল্যান্ড। হ্যাঁ পাহাড়ি ভাই, ছি 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 ছি, তুমি ঠিক বলেছো পাহাড়ি ভাই, তুমি ঠিক বলেছো। अच्छा दादा,
हमको बहुत जल्दी है ও अभी। হ্যাঁ আমাকে যেতে হবে, তোমার সঙ্গে আলাপ করে খুব ভালো লাগলো। হ্যাঁ আচ্ছা পাহাড়ি ভাই, হ্যাঁ, তাহলে আসি, ফির মিলেঙ্গে ফির अच्छा दादा। মিলেঙ্গে। हाय। मेम साहब ने मुझसे क्या लाने को बोला था? কি অঞ্জন, ভালো তো? ভালো, এখানে কোথায়? চিড়ে কিনতে। भालो चिरे, भालो चिरे, भालो चिरे, भालो चिरे, भालो चिरे, भालो चिरे। বাহাদুর সেই যে কালো জিরা আনতে গেল আর आ गया मेम साहब, ये लीजिए। 2 টাকায় এতগুলো কালো জিরে দিল? हाँ, हमने बोला ज्यादा चाहिए, वो ज्यादा दिया मेम साहब। 2 টাকায় এত কালো জিরে? হায় আমার পোড়া কপাল। क्या हुआ मेम साहब? और क्या हुआ? হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুন্ডু। আনতে বললুম কালো জিরা, তুমি নিয়ে এলে চিড়ে। ওহ, वो आपने बोला भालो चिरे, हम 2 रुपए का भालो चिरे लेके आए मेम साहब। अरे बुद्धू, हमने बोला था कालो जीरे आनते। कालो जीरे? उस थक्के ने जीरा को चीरा बना दिया मेम साहब। কি আজে বাজে বলছো বুঝতে পারছি না। তোমাকে নিয়ে হাম পারেগা নেই বাহাদুর। অফিস যাওয়ার সময় কি এসব ভাল লাগে? আপনি রান্নাটা দেখুন মা, আমি নিয়ে আসছি। মা, মা কি হয়েছে মা? আর কি হয়েছে? হুঁ, আমার কপালে জোটেও সব। বাহাদুরকে আনতে বলুন কালো জিরে, ও নিয়ে এলো চিড়ে। এখন বসে বসে চিড়ে খাও। তো বাবাকে বলুন না ওকে আজই দেশে পাঠিয়ে দিতে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? যাও ওদিকে যাও। जी मेम साहब। কিছু বলবে বাহাদুর? ভেতরে এসো। কি হয়েছে? वो बड़ा मेम साहब बहुत गुस्से में है। কেন? कालो जीरा लाने के लिए भेजा था मैं, वो भालो चीरा लेके आ गया। তোমার কালো জিরে আনতে বলেছে, তুমি ভালো চিড়ে এনেছো? আচ্ছা ঠিক আছে, সে তো পাল্টে আনলেই হয়। उसके लिए वो बुला को भेज दिया और फिर छोटी मेम साहब बोली, কি বলেছে? बोले हमको मुल्क भेज देगा। हम मुल्क नहीं जाएगा दीदी मनी, आप बोलो ना हम मुल्क नहीं जाएगा। আচ্ছা বৌদি বলেছে তো, তা সে আমি বাবাকে বুঝিয়ে বলে দেব। তোমাকে মুলুক যেতে হবে না, যাও। अच्छा दीदी मनी। আবার কি হলো? दीदी मनी, हमको बांग्ला भाषा सिखा दीजिए ना। बांग्ला भाषा हम समझ तो जाता है मगर बोल नहीं सकता। তুমি বাংলা শিখবে? हाँ दीदी मुनी, बिल्कुल बुला का माफिक। मेम साहब जो बोलेगा हम बांग्ला में जवाब देगा। কিন্তু दीदी मुनी, वो चावल को बांग्ला में क्या बोलते हैं? ভাত। भात? अरे वो तो हमारे मुल्क में भी ऐसे ही बोलते हैं। और फिर खाऊंगा को क्या बोलते हैं? খাওয়া। हम चावल खाएगा, इसको क्या बोलते हैं बांग्ला में? আমি ভাত খাবো। अमी भात खाबे। আমি ভাত খাবে না, আমি ভাত খাবো। अमी भात खाबे ना, आमी भात खाबो। দূর পাগল, খাবে না, শুধু আমি ভাত খাবো। খাবো। खाबो। হ্যাঁ। अमी भात खाबो। अमी भात खाबो हुआ? হ্যাঁ হয়েছে। तब तो मैं बांग्ला सीख गया। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু চেষ্টা করলে তুমি পারবে। मैं अभी आया। পাগল।